अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक हमारे अजीज़ ने भेजी है, जो वाक़या उनके साथ पेश आया। वो कहते हैं ये जून जुलाई की बात है जब मेरी तमाम फैमिली पंजाब गई हुई थी। मेरा नाम जाहिद है, मैं कुरंगी का रिहायशी हूँ। मेरी तमाम फैमिली छुट्टियाँ मनाने की गर्ज से पंजाब गई हुई थी और मैं घर में अकेला ही था। चूँकि कंपनी की तरफ से मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली थी, इसलिए मुझे घर पर अकेला ही रहना पड़ा। अब मैं सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर का खाना वाना पका के खुद ही खा लेता था। ये इतवार का दिन था, 11 जुलाई 2018 की बात है, जब कराची में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हो रही थी। हर तरफ बारिशें ही बारिशें थी। 11 जुलाई की शाम को 5 बजे जैसे ही मैं घर में सोकर उठा तो मैंने अपने घर में चारों तरफ से पकौड़ों की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ माइल कर लिया। पूरे मोहल्ले से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी पकोड़े बनाता हूँ और खाता हूँ। इस गर्ज से मैं किचन में गया कि पकोड़े तैयार करूँ, तो जैसे ही मैंने बेसन का डिब्बा खोला तो बेसन मौजूद नहीं था। अब चूँकि पकोड़े खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि बराबर वालों की शॉप से जाकर मैं बेसन ले आता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक शॉप थी जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती थी। अब मैं बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा था, चूँकि बारिश ख़त्म होने वाली तो नहीं थी। हाँ, दरमियान में वक्फे वक्फे से कम हो जाती थी। अब जैसे ही बारिश कम हुई, मैंने जल्दी से पैसे उठाए और घर से बेसन लेने के लिए दुकान पर चला गया। अब मैं बेसन लेकर वापस आ रहा था तो मैंने देखा गली में बारिश की पानी जो इकट्ठा हो चुका था, उसमें 2 बिल्ली के बच्चे डूब रहे थे। और ज़ाहिर है हम इंसानी हमदर्दी के तहत, चूँकि जानदार थे, मैंने उन्हें उठाया और एक पीपल का दरख्त हमारी गली में लगा हुआ था, वहाँ बारिश का पानी नहीं था और जगह खुश्क थी, वहाँ पर उन्हें मैंने छोड़ दिया। और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उन्हें छोड़ा है तो वो बिजली की तेज़ी से दरख्त के पीछे गए और गायब हो गए। चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि ये खुश्क जगह की तलाश में उधर गए होंगे और वहाँ जाके दबक कर बैठे होंगे। अब मैं घर आने के लिए 2-4 कदम ही उठाए थे तो मैंने देखा कि बारिश एकदम से रुक गई है। मैंने ऊपर आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखा तो आसमान तो बिल्कुल साफ़ था, बादलों का कहीं नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। फिर मैंने ज़मीन की तरफ देखा, ज़मीन खुश्क थी, जैसे यहाँ पे बारिश हुई ना हो। मैं बहुत हैरान था कि गली में तो इस कदर पानी जमा था, ये 1 सेकंड में कैसे खुश्क हो गई और सारा पानी कहाँ चला गया, जबकि मेरे कपड़े अभी तक बारिश के पानी की वजह से गीले थे। अब मैं बहुत हैरान और परेशान खड़ा था तो मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो वो एक चट्टियल मैदान था जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। बंदा ना बंदे की ज़ात, बहुत बड़ा मैदान था। मैं तो शाम के 5 बजे घर से निकला था बेसन लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो रात का अंधेरा शुरू हो चुका था। इसी शशोपंज में था कि आखिर ये क्या मामला है, क्या हो चुका है ये मेरे साथ। मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जहाँ बादल इस कदर गहरे थे, इतनी तूफ़ानी बारिश थी, मिनटों सेकंडों में कहाँ चले गए, जबकि दुकान का और मेरे घर का रास्ता तो 5 मिनट का भी नहीं था। ये मैं कहाँ पे था, कुछ समझ नहीं मुझे आ रहा था। मैं बहुत परेशानी के आलम में था। दूर दूर तक किसी भी घर का कोई नामो निशान नहीं था, तो अपना घर मुझे कहाँ पे नज़र आता। खैर, मैं इधर उधर पहले तो चलने लगा, फिर वहाँ पे मुझे एक रोड दिखाई दी, मैं उसके करीब आ गया। इतने में एक गाड़ी वहाँ से गुजरी। गाड़ी वाला मुझे वहाँ पे तन्हा देखकर रुक गया। उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं।
تو میں نے بھی اس سے یہی کہا کہ میں تو گھر سے بیسن لینے نکلا تھا، میں کرنگی کا رہائشی ہوں، یہ بیسن بھی دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے، اور میں یہاں کیسے آ گئی، یہ تو چٹیل میدان ہے، مجھے میرا گھر نہیں نظر آ رہا، میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ گاڑی والا مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی پاگل ہوں یا اسے بیوقوف بنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ تو نوری آباد کا علاقہ ہے، کوئی بھلا کراچی سے پیدل بھی نوری آباد آ سکتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ جانے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی کراچی ہی کی طرف جا رہا ہوں، راستے میں آپ کو اتار دوں گا، کراچی جا کر آپ رکشہ لے کر اپنے گھر چلے جائیے گا۔ تو جیسے میں اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں میرے کپڑے تو گیلے ہیں، چونکہ کراچی میں بارش ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ نوری آباد کا علاقہ ہے، ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں اسے قصہ سناتا ہوں کہ میں گھر سے بیسن لینے نکلا تھا، راستے میں مجھے بلی کے 2 بچے نظر آئے جو پانی میں ڈوب رہے تھے۔ میں نے اظہار ہمدردی ان اٹھا کر ایک درخت کے پیچھے کر دیا تاکہ یہ ڈوبے نہ اور خشک ہو جائیں۔ انہیں شاید میرا یہ ایسا کرنا گوارا نہ ہو۔ یہ سن کر گاڑی والے نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو جنہیں آپ کا اٹھانا اچھا نہ لگا ہو اور وہ بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور آپ نے انہیں ڈسٹرب کر دیا، شاید کی وجہ سے آپ یہاں پر آ گئے۔ خیر وہ جیسے ہی ہم لوگ کراچی انٹر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں تو واقعی بارش ہو رہی تھی اور وہ مجھے جھوٹے نہیں لگ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صحیح کہہ رہے تھے آپ، جھوٹے نہیں ہیں، تو واقعی بارش ہو رہی ہے۔ اب میں رکشہ لے کر جیسے ہی اپنے گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گلی میں اسی طرح پانی جمع ہے اور وہ دونوں بلی کے بچے اسی طرح پانی میں کھیل رہے تھے، ڈبکیاں لگا رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے۔ ان کی بھی مجھ پر جیسے ہی نظر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ پانی میں ہی اندر کہیں غائب ہو گئے۔ اب تو مجھے واقعی یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی بھوت پریت یا جنات ہیں جنہوں نے مجھے اٹھا کر دوسرے شہر پہنچا دیا، انہیں واقعی میرا اٹھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ خیر میں جلدی سے اپنے گھر جاتا ہوں اور جا کر اندر سے دروازہ لاک کر لیتا ہوں، اور آج تک سوچتا ہوں کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں نے تو ان کے ساتھ ہمدردی کی تھی، میری ہمدردی انہیں بہت مہنگی پڑ گئی۔ خیر اس بات کو 5 سال گزر چکے، آج بھی جب سوچتا ہوں کہ بنا کسی سواری کے میں کیسے نوری آباد پہنچ گیا تو بہت عجیب سا لگتا ہے۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی کوئی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آتے ہیں۔ تو دوستو آج کی سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔